kaže, dijete drago, u ovom ratu nije trebalo ni obijati, ni silovati, ništa, samo ga trebalo, kaže, otjera sa njegovog. I ne treba mu, kaže, veća kazna. Ne treba ti, kaže, veća kazna. Samo te, kaže, istjera iz tvog i ništa ti više, kaže, ne treba kažnjavati. Aneks 7 Dejtonskog sporazuma. Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima. Član 1. Prava izbjeglica i raseljenih lica. Stav 1. Sve izbjeglice i raseljena lica imaju pravo slobodno se vratiti u svoje domove. Imaju pravo na vraćanje imovine koje su lišeni u toku neprijateljstva od 1991. godine i na naknadu imovine koja se ne može vratiti. Što raniji povratak izbjeglica i raseljenih lica važan je cilj rješavanja sukoba u Bosni i Hercegovini. Evo, kamion iz Rudnika. I ti svaki dan ovdje na poslu isposle, jel? Jest, svaki dan prolazim. No, mi pješke proći. Baš sam za Bajram pješke prošao. U stvari ne cijelim putem. Prije dok sam radio na jednom mjestu, znao sam najveće pješke krenuti od ozdo i stari bili. I prolazim kraj nje, ono što kaj duša zavoli. Jer je meni, bez obzira i na rat i na sve, meni je dole bilo lijepo. Ja sam čak bio i protiv mijenjanja kuće. Ja svaki dan, znači, prolazim pokraj kuće. Svaki božji dan. Kad idem na posao, prolazim pokraj kuće svoje, gdje sam rođen, kad se vraćam, opet prolazim pokraj nje. Da je to možda na drugom mjestu, da je to primjer u Turbetu zamijenjeno, možda bi bilo i lakše. Znaš, ne viđaš, ne prolaziš non stop. Duše me boli što sam tako otišao odozdo. Naravno nije ni s komšije krive, već svako u selu ima grupica i grupa koji hoće koji mrze nekoga. Svagdje. Dešava se svakom narodu to u ovom ratu, pa i meni. Znači imao sam firmu, lijepo živi, znači najbolje vrijeme svojih doba sam najbolje da morao sam izaći iz kuće, faktički sve početko iznad. Dobro, Srbi, baš ono komšijski. Znači, bilo nas je i Srbi, i Hrvati, i muslimani. Nikad nismo problema imali niski, ništa. Sve fino bilo, taj nesretni rat došao, našćerat na svijet. Sad se već nakon ovog rata i narod promijenio i nema ni druženja, nema, niko nikog ne voli više. Tako je. Rat je donio svoje, razišli smo se. Ja nisam bila u vrijeme rata tu i otišla sam odavdje jer nisam mogla da podnesem. Sva ta zbivanja, mnogi nisu mogli, neko je morao i da ostane. Međutim, kad sam taj dan neki grafit koji me teško pogodio pročitala, shvatila sam da ja tu nemam šta da tražim i odjednom sam se osjećala nesigurno za moju kćerku, da je osposobim za život, da nasutra mene neće biti šta ona. Tog momenta kad sam to pročitala, onda mi je bilo sam da izađem iz Sarajeva. Ja sam se došla u Iljaš kod roditelja, taj stan gdje smo i živjeli. Meni je bilo sam da odem odakle, jer sam osjećala opasnost za moje dijete i tog momenta sam ja bila svjesna da će nešto da se desi nenormalno, jer
par mjeseci prije početka rata u Hrvatskoj sam se ja desila s njom na Palama na zimovanju sa školom njenom. I onda sam vidjela te izbjeglice koji su dolazili iz Hrvatske na Pale i njihove priče i komentare. I onda ja nisam tada mogla da vjerujem šta se dešava, da li je to normalno. Još bilo oni, kako ti ja rekao, koji gore od travnika, koji su ostali valjda gore bez kuća. Pa ali nije ti ništa uradio, ono bi malo ko priprijeti, znaš, moraš ići iz kuće, ako ne odeš, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Mada nisu nikom ništa uradili. Jer smo mi kontali, pošto su bili prije toga, u oktobru mjesecu, ono ko malo sukob HVO armija, ono talo za 4-5 dana, nikom ništa. Tako smo mi kontroli, to će brzo će stati, neće niko ništa. I kad je vidio vrag odnio šalu, da tu nema stajanja, onda smo izašli. Preko polja krenuli i ispratio nas komšiluk. Pozdravili se, izljubili se. Imali smo mi prije 10-ak dana napade na kuću Nove Biloj. Navečer se pucalo u prozore, bacalo se bombe pred kuću. Ujutro dođe ovaj gazda, hoćete li zamijeniti kuću? Nećemo, nismo htjeli. Tako 5-6 puta se dešavalo ti napadi na kuću. Strašenje. To je baš da nas prestraše da bi zamijenili kuću. Pošto je već dole bio upoznat, on je mu žena iz Nove Bile i on je već znao da smo mi tu da moramo zamijeniti kuću, a nismo sumnjali da on to radi. Tek smo kasnije saznali. Pa ja sam prvo pomislio otići u Brčku, pa su se tu zaustavili. Međutim, kad sam tu došao, vidio sam tu pometnja, sam prešao sam u Hrvatsku, u Gunju. Ja sam tu vidio jako isto pometnja, onda sam sa ženom, sa djecom ovako popričao s drugim, nekim ovako našli se ondje u Gunji i pitam onih kud ti ideš, onaj kada idem tu i kud ti ideš, onda i ja se predomislim i za Njemačku. Ja sam odatle odšla u Novu Fazu, iz Nove Pazove u Beograd, pa iz Beograda sam odšla u Novi Sad, pa iz Novog Sada u Bački Jarak, pa u Temerin. Tako sam ja nekih 13 adresa, 14 promijenila i eto dok sam na kraju ovamo za roditeljima svojim. Pa, u početku nam je bilo malo i drago što smo već je bilo tu počelo tenzije se povećala između Hrvata i muslimana. Povećala, već je bilo drugačije ste i gledali, onda bili su ti punktovi. Kad smo došli, onda smo malo izdahnuli dušu. Među svoj narod, znamo da više neće biti problema, neće biti pucanja u prozore, neće biti bacanja bombi. Drugačije je bilo, došao je narod ovdje, odmah skupili se, upoznavali komšije ove, odmah se tu malo se, valjda silom prilika smo brzo se adaptirali ovdje na ovo i zahvaljujući komšijama. Pa znate kako, nama su rekli komplet opštini, Hadžići, da idemo u Bratunac. I onda je to bilo neka žurba, nismo mi svi isti dan izašli. Znači, to je već bilo od početka februara i do početka marta. Narod je izlazio kako se snalazio. Uglavnom, ta tura kad smo mi išli, bili su organizovani autobusi. I bilo je tenzija, bilo je strašno.
Bilo je strašno, narod ostavlja svoju imovinu, plaču, kukaju. Ali ideš u tuđi svijet, za nas to bilo sve tuđina. I Janja, i Zvornik, i Vijena, šta ja znam. Šta vi rekli, ideš, ne znam gdje ideš, šta. Pa eto, kad smo tek došli, bilo je malo ignorisanja sa strane ovih ljudi, mještana, ali dobro, to je vremenom sve leglo na svoje, jel? Kako bilo ignorisanje? Ma bilo je malo i vrijeđanja i svega. Uopšte prema svim izbjeglicama, pogotovo iz Sarajeva, okolina Sarajeva. Znalo mi se da se desi kako u porodici, tako i prijatelji. Recimo, moj brat poginuo, a tvoj je živ. Moj otac poginuo, a ti si otišla, tvoje dijete je živo. Znaš, kad je bilo bombardovanje, pa kad nismo imali šta da jedemo, pa kad smo morali u podrumu, a ti nisi bila u podrumu, ti si živjela u Novom Sadu. Bilo je mnogo tih pritužbi. Bilo je ljudi koji su pomogli, ali bilo je ljudi koji su prijeli kad smo mi došli, baš ja i brat, u jednu kuću. Jer su većinom sve hrvatske kuće bile napuštene. Bilo je stvari, doduše je sve ispremetano bilo. I kad smo ušli u tu kuću, nismo mi ništa ni uzeli, nemaš kud ni ponijeti, sve da hoćeš uzeti, gdje ćeš to ponijeti. I znam da je bila ko daska ovako preko vrata i mi izlazimo cijevi, vojna policija, armije BiH. Šta vi rodite? Tražimo, brate, kući gdje ćemo useliti. I znam da smo tad otišli kod nekog, ne znam ni kako se taj zove, koji kaže, nismo mi, kaže, ni ustaše, ni četnici, ne možete vi tako useljavati. Mi tako i nismo mogli tako useliti, jer kasnije kad su rekli da uselimo u tu kuću, u toj kući više nije bilo ništa. Znači, bili su goli podovi, znači, nemaš ni na što leći, ni čime se pokriti. Loše smo dočekani. Ja vam sad kažem, ja sam bio 5 mjeseci u tom prihvatnom centru. Dok su mještani Srbi koristili ovdje muslimanske kuće i stanove, a bilo je njihovo slobodno. Nisu htjeli, čekali su da im komisija neka izbaci, da dođe policija da im izbaci iz kuće. Konkretno ovaj čovjek što je živio u ovom stanu, njegovo je slobodno bilo u tom selu, kuća, imanje, sve, nije htio izaći dok nije policija došla i komisija za izbjeglice. Nije htio da napusti stan. Tu se dešavalo, znači, tim ljudima koji su živjeli u Sarajevu sa mojim prijateljima, komšijama, porodicom. A isto mi se dešavalo, znači, u Srebrenici sa Srebrenčanima, ljudima koji su preživjeli rat, bez obzira koja nacionalno, da li su Srbi, da li su Bošnjaci, svugdje sam doživljevala tu neku osudu. Dešavalo da kaže blago tebi, ti si otišla odatle, nisi proživjela, ali češće je bilo kao nisi ti proživjela ono što smo mi, što su naša djeca dok su bila gladna, dok su bombardovani. Tako u jednom momentu osjetiš neku i krivicu. Teško se čovjek može da snađe. Mislim, na tako nešto nemaš odgovora. Aneks 7 Dejtonskog sporazuma. Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima. Član 1. Prava izbjeglica i raseljenih lica. Stav 2. Strane će osigurati da se izbjeglicama i raseljenim licima omogući siguran povratak bez rizika od uznemiravanja, zastrašivanja, proganjanja ili diskriminacije, naročito zbog njihovog etničkog porijekla, vjeroispovijesti ili političkog uvjerenja. Imao sam sreću zato što je bio dobar čovjek u mojoj kući. Nije pravio nikakvih problema. Dok je u bratovoj kući
bio čovjek. A ja nisam imao problema sa čovjekom koji je bio na kući. Nije nikakvih bilo problema. Znači čovjek je došao, ja sam došao na vrata svoje kuće, pitao ko je gazda ove kuće. Čovjek mi je lijepo fino rekao, gazde nema, ja momentalno stanem u ovoj kući, gazda je kada negdje tamo u Njemačkoj, međutim ja sam bio na vratima. Tako da sam ušao u svoju kuću tada, 2000. Pa bilo je mnogo ovdje izbjeglica sa Sarajevske regije. Najviše je bilo iz Ilijačića i Hadžića i Vogošće. I u jednom momentu ljudi su normalno, bilo je previše ljudi ovdje, nije bilo zaposlenja, nisu mogli da se vrate dole iz raznoraznih razloga i onda su ljudi krenuli. To je bila opšta euforija, znači što prije zamijeni stan, daj šta daš na kraj. Na jednom da ovdje došao skroz drugačiji život. Trebalo je dosta vremena da se upoznam sa rajom, sa obiknem. Neću se nikad ni obiknuti na ovaj život, ja mislim da neću nikad. Ali djeca su obikla, oni su sad tu svoj na svom, oni se ne bi nikad dole vratili, vjerojatno, oni ne znaju to, mali su bili kad su došli od ozdo, njima je super ovdje i nek su, ako su oni zadovoljni, ja sam zadovoljan. To je to. Ovo je meni jedino za prespavati izgleda. I ono da živiš što moraš da živiš. Normalno sad živiš i zbog djeci. Normalno, nemaš ti sad zbog nekih svojih osjećaja sa sve zanemarit. Ja nisam dole u staroj bilo i sad može nek sve pomri. Normalno da se moraš boriti živjeti. Moraš raditi. Moraš djeci donijeti. A sad što je to, da ne kažem drugčije, više nasilo nego ono, da kažeš idem, puno bi drugčije bilo da smo dole. I danas dan, ja mislim da je puno drugčije bilo da smo dole. Da smo ostali. Pa šta ja znam, taj krvavi sukob je bio i to sve, ta politika crna. Idemo tamo u Republiku Srpsku, nećemo da živimo s muslimanima, nećemo da živimo s Hrvatima. Šta ja znam, nije niko rekao ostani, nemoj ići. I onda mi obični ljudi kad smo vidjeli da to sve ide, da iseljava šta. Šta smo imali drugo? Što bi rekli stari ljudi, kupi prnje i seli. Pa ne, onog momenta kad smo mi došli, nikad nismo ni razmišljali da se vratimo. Nikad, jednostavno. Tu smo gdje smo i tako. Nismo nikad razmišljali da se vratimo. Pa, meni je lijepo momentalno sada i ovdje, mada sam i ovdje stekao lijep komšiluk, lijepo društvo. Ne znam. Ipak, no, osjetim se na Bijeljni više puta. Kajem, ipak Bijeljna je Bijeljna. Rekao sam, Bijeljna je Bijeljna. Puno je bolje živjeti blizu Sarajeva već, recimo, Loznici i Bijeljne i Bratunca i Vlasence. Ja mislim da je puno bolji uslov, sigurno. Željeznica, aerodrom. Bolnice čudesa da ne kažem, planine sve. Rijeka, on pati za Drinom neki, a što ja znam, i Bosna je lijepa rijeka, što je malo manje od Rijeke. Uvijek čovjek ima koliko posvijest, isto onaj što je bolestan i zna da će umrijet, ali ima opet onu posvijeste, možda i ozdravi. E tako i ja. Uvijek imaš onaj, pa možda ja i dođem u staru bilu. Nekad. A kad? I onda sam bila pod nekim momentom, da li će neku ružnu riječ da me uputi ili neće. Ipak neki strah uvijek postoji da će neko nešto da iskali na tebi. Dešava se meni ovdje, recimo, da mi neko kaže, bez obzira kojoj vjeri pripadalo, mog su brata, sina ubili. Ili recimo kaže, dešavalo se Srebrenice, zna se šta se desilo, pa da mi neko kaže, znaš, meni su Srbi pobili kompletnu porodicu.
Jer svaki zločin ima ime i prijezme. Svaki zločinac ima ime i prijezme i tako da ne volim da se vratim. Imala bi neki ipak strah, ne osjećam se više prijatno, sigurno se ne osjećam. Čak su i neke moje komšije se pokušavale vraćati. Vratile, živjele godinu dana i oni su tamo bili. Niko ih nije dirao, ali niko nije ni pozdravljao. Kao da ne postoje. Onda su oni vremenom kuće prodali, otišli u Travnik, Turbe, šta ja znam. Uglavnom sad nema nijedne porodice dole muslimanske. Još uvijek mislim da se nije, da se ne može živjeti još dole. Ne može sigurno. Konačno rješenje nema dalje. Kad nosiš kamen, 3 dana pa ga izvadiš, teško ti je. A nekad izmjestiš živu osobu, kompletnu porodicu, kompletan jedan grad iz jednog mjesta u drugi, još kad imaš žrtava tu od dragih ljudi koji su članova porodice, pa vrlo teško. Ja sam prognan, ja sam natjeran odozdo pucnjavom, bombama. Nismo ranjeni. Valjda su i to bilo je smišljeno da nas ne ubiju, dole samo nas straše. Nisu nas htjeli ubiti, vjerojatno. Samo je pucano prozore, u cuku, bombe, bacano. Eto, ipak su bili dobri. Nisu nas htjeli ubiti, samo su nas htjeli seliti.